स्नेहर छात्र छात्रीगण आज पुणी थे तुम समस्त को तुम ये हेल्पिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को हृदय मध्यम बहुत बहुत अभिनंदन। आज तुम जानवाई जाऊच तुम नवम श्रेणी उपपाद्य 2 ये तुम जान प्रतिपक्षण क्या कहती आ प्रतिपक्षण गोटे नियम जहाँ को लेकर तुम यही उपपाद्य तैयारी उपपाद्य 2। उपपाद्य 2 सामान्य कथन होउछि दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न हेउथिबा प्रतिपक्षण मानकर परिमाण समान। चित्र देख। प्रमाण को जीवा आगरो प्रश्न रे जो प्रतिपक्षण बोलिकी कहाइछि से कोणटी कौन प्रथमे बुझीबा। चित्र तमे देखुच ए बी गोटे सरल रेखा आउ सी डी आउ गोटे सरल रेखा उभय परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करिसंती। तो ए जो सरल रेखा दीटा को छेद कले देख साने 4टी कोण सृष्टि करिसंती, हाँ ना। तो ये तमे देखुच जो 4टी कोण सेतरो 1 नंबर कोण र प्रतिपक्षण होउची 2 आउ 3 नंबर कोण र प्रतिपक्षण होउची 4। तो ए प्रतिपक्षण को आउ गोटे नारी नामित करा जाए विपरीत कोण भी कहती। तो प्रतिपक्षण बा विपरीत कोण कौन तमे तो जानिल। तो एबे आस प्रमाण पाखको। प्रमाण करने आगरो जो विभाग गुड़िक आसे से गुड़िक को आम लिखा। प्रथमे दत्त दत्त रे कौन लिखा जाए, हाँ जहाँ दिया हिची ताकू लेखंती। तो तमे देखुच चित्र रे ए बी सरल रेखा आउ सी डी सरल रेखा परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करिसंती। तो देख दत्त रे आमे लिखिबा ए बी सरल रेखा ओ सी डी सरल रेखा दुईटी परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करिसंती। दत्त परे प्रामाण्य विभाग आसे। प्रामाण्यर अर्थ कौन, जहा प्रमाण करने को हेबो, जहा को आमे प्रमाण करने जाऊचे ताको ए विभाग रे लिखा जाए। तो यही उपपाद्य रे कहूचे विपरीत कोण गुड़िक समान हेबे प्रमाण कर। तो ये तमे देखुच 2 जोड़ा विपरीत कोण सृष्टि होईछि। तेणु आमे प्रामाण्य रे भी सेमतिया 2टा पॉइंट लिखिबा। प्रथम पॉइंट रे गोटे जोड़ा प्रतिपक्षण को लिखिबा ताको होचे देख एम एंगल ए ओ डी इक्वल टू एम एंगल सी ओ बी। आउ गोटे जोड़ा प्रतिपक्षण अछि ताको सेकंड पॉइंट रे लिखिबा एम एंगल ए ओ सी इक्वल टू एम एंगल डी ओ बी। तो ये होची तुमर प्रामाण्य विभाग। अच्छा पिलाए प्रामाण्य विभाग परे आसी थाए अंकन विभाग आउ अंकन परे आसे प्रमाण विभाग। तो यही उपपाद्य रे अंकन रो आवश्यकता पड़ुनी कहीं कि ना बिना अंकन रे आमे एटी प्रमाण करि परिबा। तो अंकन विभाग को एटी न लिखिकी आमे सीधा प्रमाण पाख को आसो। प्रमाण करने आगरो तुमको एटी गोटे कथा जणे देवा पई चाहूची जहाँकि ये उपपाद्य रे आमे दरकार करिबा। तो चित्र देख। चित्र रे तुमे देखुच ए बी गोटे सरल रेखा आओ ओ पी गोटे रश्मि दीटा याक ओ बिंदु रे मिलित होइछन्ते। तो ओ बिंदु रे मिलित होई
ଦେଖ ଦିଟା କୋଣ ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଦିଟା କୋଣକୁ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଦିଟାର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ଜାଣିଥାଅ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରମାଣର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଓ OD ରଶ୍ମି O ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇ AOD କୋଣ ଓ DOB କୋଣ ନାମକ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ M angle AOD plus M angle DOB equal to 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ 1 ବୋଲିକି ଜଣେଇଦେବା। ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଆମେ ଲେଖିବା। ସେଇଥିରେ CD ସରଳ ରେଖାକୁ ନେବା ଆଉ OB ରଶ୍ମିକୁ ନେଇକି। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖାଯିବ। ଏହିପରି CD ସରଳ ରେଖା ଓ OB ରଶ୍ମି O ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏଙ୍ଗେଲ DOB ଓ ଏଙ୍ଗେଲ BOC ନାମକ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ M angle DOB plus M angle BOC equal to 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ 2 ନାଁରେ ନାମିତ କରିଦେବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ, ଯଦି ଦିଟା ସମୀକରଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ନିୟମ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇକ୍ୱେସନ 1 ଆଉ ଇକ୍ୱେସନ 2 କୁ ଦେଖ, ଉଭୟଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୋଇଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ LHS ଗୁଡ଼ାକକୁ ସମାନ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା। ସମୀକରଣ 1 ଓ 2 ରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ଦେଖ LHS ଗୁଡ଼ାକକୁ ଆମେ ଲିଖିଛେ M angle AOD plus M angle DOB equal to M angle DOB plus M angle BOC। ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି କୌଣସି ଏଙ୍ଗେଲ ହଉ ବା ବାହୁ ହଉ ସମାନ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, କଟିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେବା। ଦେଖ କଟା ହୋଇଛି କଣ, M angle DOB ଦିଟାକ ସମାନ ଥିଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି implies that M angle AOD equal to M angle BOC। ତମ ପ୍ରାମାଣ୍ୟର ଦେଖ ତ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ତାକୁ ଏମିତିଆ ଲେଖି ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ M angle AOC equal to M angle DOB। ଦେଖିଲ ପିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପପାଦ୍ୟ, ଅତି ସହଜ ଉପପାଦ୍ୟ। ତାକୁ ଭଲକି ଆୟତ୍ତ କରିନିଅ, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଶୀ କି ଏଇ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପକଉଛି। ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସମସ୍ତେ এই ଉପପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଶୁଣୁଥିବାରୁ, ଆୟତ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।